जय जगन्नाथ सांग मैंने विचित्रानंद विषय अगरबत्ती एंड केमिकल चैनल को आपण स्वागत जनाई आज गोटे न्यू वीडियोटे अपलोड कर मोर जड़े गो बासिंदा जड़े भाई आमर से निजे चाकरी करते चाकरी छाड़ी गोटे धूपकाठी मेसीन पक निजर कुटर शिल्प आरंभ कर बहुत पैसा ना कम पैसा देकी मोटू सेकेंड हैंड मेसीन आउ ब्लेंडर मेसीन आनी से मेसीन द्वारा केते प्रोडक्शन होमी आज कम है केमी कौन शिखेली मुझे आसी शिखापी सहित आम भेटा कौन से शिखिले जानिले आउ से केमिति आगु को काम करेंगे आम बुझा चलतु जय जगन्नाथ भाई मो दर्शक मान आप ना आड्रेसटा कहतु विस्मय दास आम घर गोप तंपाड़ से गोप तंपाड़ भाई जड़े आपण अगरबत्ती मेसीन केबेठू चिंता करते किणे बोली सर मासे हला देखिले एम सब माने चार्जर देखि कोड जाइथिले आपण फास्ट मु सर भुवनेश्वर देखितली तापरे जेतो आपण सर्विस ता भल लागिला मते वीडियो देखि गिरे सेति आपण तो आनिया पे भुवनेश्वर काहे के आपण भल लागिला सेति सर माने के रहउची प्रॉब्लम रहउची माने गोटे कथा कहउछन जाने पुनी देला बेलु गोटे कथा कहउछन आ गोटे कथा करछथि मोर कहबा कथा होची से मेसिन ऊपर आपण कोन सैटिस्फाइड मो पाखरे आ तांको पाखरे कोन आपण जानिले बा शिक्षा को पाइले आज्ञा जन सर आपण निजे ओनर कि निजे आपण सकाळ आस्तेले पर हम ट्रेनिंग दे जाउछन जहा कहला आपण बुझछन सेटा तांको पाखरे से सुविधाटा फैसिलिटी ना से मेसिन को मेसिन आपण को कहितले देबे बोली कोन केते टंका देबे बोली कहितले केमती कोन कहितले हम 95000 02 मॉडल 02 मॉडल मेसिन आपन देबे बोली मोटू को जो मेसिन आले कोन केमती जानले ओरिजिनल बोली केमती जानिले कि आपन को डुप्लीकेट मेसिन दे छी दर्शन मन को कोंतु दर्शन देखि के जानलो ए माने पॉइंट जो रहले सेटा ओरिजिनल अच्छा अच्छा वीडियो देखि के आपन जानि पले जे ए जिंस रहले गोटे ओरिजिनल मेसिन बोलिका अच्छा मो कहया था आपन जो मोटू मेसिन आले पैसा दबार के दिन भीतर आपन को मेसिन दिया माने गोटे दिन सेम डे रे 1 आवर भीतर आगे देखंतु मो सेम डे पैसा नेले आ सेम डे मध्ये मेसिन को डिलीवर दे दी छी आ तापर कोन कोन आपन फैसिलिटी पाइले मोटू माने सर गोटे दिन भी लागिनी आपण माने 24 आवर में आपण से ट्रेनिंग रे सकाळ आसी पेपर में आपण ट्रेनिंग देउछन देखंतु आगे सकाळ आसी छी मु काली आपन भाई की मेसिन डिलीवर दे देली आज आसी की ताको ट्रेनिंग देई छी ट्रेनिंग दे साला पर आज आसी 5टा बजलानी मध्ये मु ताका पाखरे माने ट्रेनिंग मोर दिया चलची जस्ट एबे सल्ला ए सब प्रोडक्शन आपण देखंतु ए सब प्रोडक्शन हेई छी आपण कोन कोन आज सिखिले मोठू सर हमर रॉकेट आई सेटिंग सिखिलो त जाम हेले हमर फील्डर के सेटिंग करियो बस बस हां आउ कोन कोन ना गुडा केन जानले ना नाही मेसिन रो कोन कोन का कहती ना सब जानले तो आपण कोन आउ डाउट रहिला कि क्लियर हेले कि नहीं आगु को आपण चलै परिबे ना नहीं चलै परिबे सर चलै परिबे आपण कॉन्फिडेंस पाउची त आपण ए दुपट मेसिन आगु नहीं परिबे दमदार भाबरे हां तला हम दर्शक बाबू आ कोन कहबा को चाहछथि हम तो बेसी समय नष्ट करिबेनी हम दर्शक मन कोन आपण कहबा को चाहछथि आपण ए बिजनेस करिबाटा भलो ना भलो न तले आपण जो मोट आले केते टंका रे कम रे भुवनेश्वर अपेक्षा कम रेट रे पाइले ना नहीं आ क्वालिटी जिंस पाइले ना नहीं से जिंसटा टिके हम दर्शक मान को आज्ञा देखुन रे एठी हमरा माने आपन पाखरे कम प्राइस रे भलो जिंस भी मिलुची मेन कथा हो सर्विस सर्विस आपनकर पूरा टाइम टू टाइम आपन माने जेमति कॉल कला माने आपन संगे संगे सर्विस दोछंती तबे जिंस भी सब भलो अछि आपनकर माने जेमति सेठी जेमति मानकर थर्ड पार्टी रहउछंती आपन पाखरे सेमति सुविधा कि आपन कहया कथा जे जो गोटे ऑफिस रे मालिक सब किछि आपन को हैंडल करछंती आ अलगा जो ऑफिस वाला के तांकर सब लोक बसछंती गोटे गोटे जने आउ जन गोटे कथा कहउछि त आउ जन पाक बोले आउ गोटे कथा कहछि एटा कहया कथा जोटा कि आम ऑफिस रे सेटा नै हम मु निजे मालिक लेबर सब किछि ऑल 1 to 1 ए टू जेड सब किछि मु आपन को हेल्प करछि अन्य मालिक मध्ये से हेल्प करछि ए सब कहला कथा हमर आउ सब कोन कहिबे हम कंपनी विषय रे कोन कहिबे केबे जाइथिले केबे भेटिथिले आपन केमिति ए सब भल लागिला आपन कथा 15 दिन होला बा देखि भल लागिला तापरे वीडियो देखिथिले YouTube रे वीडियो देखिथिले आउ सब कोन आपन केते रेट देके आपन आनिले बहुत कम पैसा हमको माने जेति हम भुवनेश्वर टका से बोललो तार माने बहुत कम रे हम आधा प्राइस रे पाइले तो आउ आपन सब मोर सर्विस रे खुशी त ना आउ कोन अछि मेसिन आपन ठीक रे चलै पाइले तो
ଆଉ ଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତ ଆପଣ ଠିକ ରେ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିଲେ ତ ରକେଟ ଡାଇ ସେଟିଂ ପ୍ରେସର ସେଟିଂ ସବୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ତ ନା ଆଉ କଣ ଡାଉଟ ରହୁଛି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତାପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଜି କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଛି ଆଜି ତଥାପି 8 କିଲୋ ଭଳିଆ ସେଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଛି 8 କିଲୋ ଭଳିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ସେତେ ଆପଣ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆ ହେଇଛି ନା ଦିଆ ହେଇନି ସେଇ ପଇସାରେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସିଆଡେ ନେଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆ ହେଇଛି କଣ ଦିଆ ହେଇଛି ବାଇବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ କଣ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ କେତେ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ କେଜି ପିଛା ଏଠି 20 ଟଙ୍କା ନାଁ ରହୁଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେତିକି ବି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମର 20 ଟଙ୍କା ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁ ଅଧିକ ପଇସା ଗଲେନି ଟିକେ କମ ପଇସାରେ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ହିଁ କେବଳ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଆଚ୍ଛା କହି ଆଚ୍ଛା ଦଉଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହିଁ ହଉନି ଆମର ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ 2-3 ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟା କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି 2-3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ମୋଠୁ ମେସିନ୍ ନେବେ ବୋଲି ମୋର କଷ୍ଟମର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି ନା ଭେଟିଥିଲେ ସିଏ ବି ସବୁ ଠିକ ଠାକ କହିଲେ ମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ହଁ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ହଁ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଫିସ ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପଣ ନଥିଲା ବେଳେ ବି ସେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ କହିଛନ୍ତି ଖରାପ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ପଛରେ ବି ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି କେହି ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଜଣେ ସବୁଆଡୁ ବୁଝାବୁଝି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋଠୁ ମେସିନ୍ ଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସବୁ ପରଖିଛନ୍ତି ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ କୋଉଟା ଓରିଜିନାଲ କୋଉଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ କୋଉଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋଠୁ ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମର ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିକେ ପାଇଲେନି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚାଲୁଅଛି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବାହାରିଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଛି ଫେରିଯିବି ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ତ ଭିଡିଓଟେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ମୋର ମନୋବଳ ବଢେଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ ଯଦି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବି ବା କିଛି ନହେଲେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ପାରିବି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ରହିଥାଉ ଆଜି ତ ଭିଡିଓଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।